تتبعي قناة مكتبة التعليمية. مرحبا بكم في الصفحة رقم 82. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. Un lapin. Un lapin. Une ceinture. Une ceinture. Un lapin. Une ceinture. Quel est le son qui se répète? Le son qui se répète. صوت اللي كيتعاود. Le son 1. 1. Le son 1. 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 إذن هذا هو الصوت 1. La première question. Écoute, tape les mots, puis écris le nombre de syllabes. Écoute, tape les mots, اكتب الكلمات, puis écris, ثم اكتب le nombre, العدد ديال المقاطع الصوتية. إذن الصورة الأولى. frein, frein, الفران, frein. Le nombre des syllabes. إذن بعد ما نقراو الكلمات غادي نحددو العدد ديال المقاطع. écrivain, écrivain, écrivain. Main, main. Timbre, timbre, timbre. Pintade, pintade, pintade. Ceinture, ceinture, ceinture. Pain, pain. Chemin, chemin. غادي نبداو frein. Le nombre de syllabes. عندنا syllabe واحد. frein. كنجمعوها frein. écrivain. واحد. cré جوج. 20 3. écrivain. 3 syllabes. main, main. d'un syllabe واحد. une syllabe. timbre, 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 timbre. 2 syllabes. pain, pintade, pintade. 3 syllabes. ceinture, ceinture. 3 syllabes. pain, une syllabe. Syllabe. main, deuxième syllabe. 2 syllabes. frein, écrivain, main, timbre, pintade, ceinture, pain, chemin. La deuxième question. Écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. Écoute, اسمع, et repère وحدد الصوت اللي كيتكرر اللي كيتعاود en cochant بوضع علامة في خانته. La première image. Un coup fin, un coup fin, un coup fin. La deuxième image. Un dindon, un dindon. Un sapin, un sapin. شجرة الصنوبر, un sapin. Et sur la troisième image. De la peinture, de la peinture. Ou bien peinture, صباغة, peinture. إذن غادي نعاودو. Un couffin, couffin. Dindon, dindon. Sapin, sapin. Peinture, peinture. Quel est le son qui se répète? الصوت اللي كيتعاود شنو هو؟ Le son 1. 1. couffin, couffin. إذا سمعناها في النهاية. couffin. dindon. إذا din 1. dindon. sapin, sapin. La deuxième syllabe. sapin. peinture, peinture. إذا pain في الأول. peinture. Un couffin,
un dindon, un sapin, peinture. La troisième question, barre les étiquettes où tu ne vois pas le son 1. barre يعني شطب على البطاقات اللي ما كتشوفش فيهم الصوت 1 لو سون 1. اذا البطاقه الاولى اون، غادي نقراو اولا البطاقات. اون بانتاد، بانتاد. اون بانتاد سرير المهد ديال الصبيان. اون بانتاد. دو لا peinture, de la peinture, de la peinture. Des, es, كنقراوها اي. des green, des green, des green, des green, des green البذور. des green. une tempe, une tempe. La tempe هو المعبد. une tempe, une tempe. la faim, la faim. F مع A. la faim, la faim الجوع. la faim. une pintade, de la peinture, des graines, des graines, graines. une tempe, une tempe. la faim, la faim. دابا غادي نشوفوا البطاقة ولا البطاقات اللي ما كنشوفوش فيهم لو سون 1. البطاقة الأولى une pintade، إذا كنشوفوا 1 ان 1، إذا ما غاديش نشطبوا على هذه البطاقة. de la peinture كذلك كنشوفوا 1 de la peinture. هذه البطاقة des graines، des graines. de la peinture إذا عندنا 1 كتكتب او اي ان، إذا هذه ما غنشطبوش عليها. des graines، des graines. إذا كتقرا ان ما كتقراش ان des graines، نو des graines. ولكن كنشوفوا لو سون 1 اللي هو ا اي ان. اذا ا اي ان كتكتب ا اي ان، ولكن ملي زدنا او تقرات غرين. اذا ما غاديش نشطبوا على هاد البطاقه، لان كنشوفوا ا اي ان اللي كتقرا ان، ولكن في هذه الكلمه جات موراها او تقرات غرين. وفي السؤال قالوا لنا غادي نشطبوا على البطاقه اللي ما كنشوفوش فيها، اللي ما كنشوفوش يعني ماشي ما كنسمعوش، غير اللي ما كنشوفوش. فحنا كنشوفوا ا اي ان. اون طومب، اون طومب. اذا قلنا لا طومب هو المعبد. اون طومب. هنا كنلاحظوا قرينا اون ما قريناش ان. اون طومب. لا فان، لا فان. اذا قرينا ان ولكن ما كنشوفوش ان، كنشوفوا ا اي ام. حنا ان كنشوفوها اي ان، اي ام، ا اي ان، او اي ان. اذا هنا عندنا ا اي ام. نشطبوا على هذا. اذا طومب، طومب كنشوفوا او ام كنقراوها اون. لا فان كنقراوها ان ولكن كتكتب ا اي ام، ما كتكتبش ب ا اي ان، كتكتب ب ا اي ام. لا فان. وفي هذه الكلمه هذه دي غرين قريناها غرين لانها موراها او. قلنا لي غرين هما البذور، ولكن كتكتب ب ا اي ان، ا اي ان. اذا كنشوفوا ا اي ان. une pintade, de la peinture, des graines. هادو هما الكلمات اللي كنشوفوا فيهم لو سون 1 اللي هو كيتكتب اما ب اي ان، اي ام، ا اي ان ولا او اي ان. La quatrième question. Entoure les lettres qui font le son 1 chaque fois que tu les vois. Entoure يعني دور على les lettres، على الحروف qui font le son 1 يعني اللي كيشكلوا لنا الصوت 1 chaque fois que tu les vois. كل مرة غادي نشوفوهم غادي ندوروا عليهم. إذا غادي نبداو
بالكلمة الأولى. ان مولان، ان مولان، مولا. إذن عندنا ان كتكتب اي ان وكتقرا ان مولان المطحنة، ان مولان. اون بانتاد، اون بانتاد. إذن عندنا ان، اون بانتاد، ان تكتبات اي ان وتقرات ان، اون بانتاد. ان دندون، dindon, un dindon. Le refrain, le refrain, refrain, le refrain. refrain هي الكلمات اللي كتكرر في شي قصيدة ولا شي أغنية كتسمى الغوفغان. لو غوفغان. une pintade, une pintade, un dindon, le refrain, un timbre, timbre, un timbre, timbre, un timbre. soudain, soudain, soudain، فجأة. soudain tout à coup، فجأة يعني في واحد اللحظة. soudain هي فجأة. simple، 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 il est simple يعني عادي، il est simple. un coup fin، un coup fin، قلنا السرير المهد ديال الصبيان. un coup fin. un frein، un frein، le frein، الفران. نعاودوهم. un moulin، une pintade، un dindon، le refrain، un timbre، soudain، simple، un coup fin، un frein. دابا غادي ندورو على الحروف اللي كيشكلوا لنا الصوت ان. ان مولان، إذن عندنا اي ان، ان. une pintade، pain، un. un dindon، un. le refrain، AIN، refrain، AIN كنقراوها ان. timbre، timbre، IM. soudain، AIN، un، soudain. simple، simple، IM. coup fin، coup fin، IN كنقراوها ان. un frein، frein، EIN. un frein. إذن غادي نعاودوهم. un moulin، une pintade، un dindon، le refrain، un timbre، soudain، simple، un coup fin، un frein. وبهذا ننهي تمارين الصفحة رقم 82. نلتقي في الصفحة رقم 83. au revoir.